दर्शकों को आप देखें जिस तरीके से इस बार बैठने की इंतजाम की गई है वो काबिले तारीफ है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस टूर्नामेंट के तमाम कमेटी मेंबर का, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया प्लेयर्स के साथ साथ दर्शकों के लिए, क्योंकि विदाउट पीपल आर नॉट ब्यूटीफुल क्रिकेट। अगर मैदान में दर्शक आएगा नहीं तो फिर उस मैच का कोई मजा ही नहीं है। अब पूछो उन तमाम क्रिकेटरों से जो बिना दर्शक के खेलते हैं। कोरोना काल में मैच तो होता था मगर उस मैच का कोई मतलब होता नहीं था। दर्शक अगर बीच मैदान में नहीं है तो किसी भी क्रिकेटर का या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का मजा नहीं है, क्योंकि असली स्पोर्ट्स का मजा है दर्शक। अगर दर्शक ना आए और दर्शकों को अच्छा इंतजाम ना मिले तो फिर उस टूर्नामेंट में मजा नहीं आता है, प्लेयर्स को भी साथ ही साथ सभी लोगों को। पहला बॉल लेके आएंगे रितांका जाना, लंबे कद के हैं, फायदा उठाते लंबे कद का। इनके साथ कहानी अलग है, ऑफ स्टंप के बाहर डाली है, ये वाइट बॉल का अंपायर का इशारा। राइट हैंडर बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर बैटिंग करते हैं, एक परफेक्ट ऑलराउंडर। विकेट के पीछे वही कहानी उनके साथ भी, काफी तेज नहीं मगर तेज गति के साथ बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी भी वो कर सकते हैं। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच आपको नजर आ रहे हैं। द मोस्ट जेंटलमैन क्रिकेटर स्वागत मन्ना काफी शांत रहना पसंद करते हैं। नवीन हुडा आपको वहां नजर आ रहे हैं, पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे। इस बार एक बदलाव के साथ ये टीम उतरी है। नजमुल अंदर, कनाइमाल को रखा गया बाहर। बेहतर शॉट, फायदा उठाएंगे पावर प्ले का। पावर प्ले का फायदा उठाया जाए मिर्जा। गेंदबाजी तो बेहतर करते हैं मगर इस समय बल्लेबाजी के लिए ऊपर आए हैं। पिछले मैच में भी बल्लेबाजी के लिए आए थे और मैन ऑफ द मैच भी बने थे। इस बार ऊंची गई है, कैच का कॉल, पीछे फील्डर पकड़ा जाएगा, कैच जाना पड़ेगा वापस। कप्तान साहब थे मौजूद, खोखन हलदार। कमाल की बल्लेबाजी पिछला मैच में शुरुआत हुई थी, एक स्वीट शॉट काफी अच्छा खेला था। कद छोटा है मगर इनका दिमाग काफी चलता है बीच मैदान में। पहली बॉल वाइड, फिर बाउंड्री आई, फिर विकेट आया। गति इनके पास है, वेरिएशन भी काफी बेहतर डालते हैं ये। देखिए जब टीम इकट्ठा होती है तो फिर वो बेहतर नजर आता है। जाइम मिर्जा क्या जल्दी कर गए क्योंकि अभी काफी वक्त था। आसिफ आए बल्लेबाजी के लिए। एक और बाउंड्री, कप्तान साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेना पड़ेगा इन्हें और अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्कोर कितना बनाना पड़ेगा ऑपोजिशन टीम को देखते हुए। अगर आप बैटिंग की बात करें ऑपोजिशन टीम में सभी कर सकते हैं। 8 नंबर तक बल्लेबाजी आपको इस टीम में नजर आ जाएगी। इंग्लैंड टीम नजर आती है। नवीन हुडा की बात करें, तंगा जाना की बात करें, स्वागत मन्ना की बात करें, खोखन हलदार वहां पे नजर आएंगे वहां पे आपको इस बार नजमुल, साथ ही साथ आपको सुमन गोप वहां नजर आएंगे। कृष्णा खैरा बल्लेबाजी कर सकते हैं, लाला बल्लेबाजी कर सकते हैं। किनको छोड़ोगे आप? उस हिसाब से अगर आप देखें तो रन बनाने पड़ेंगे। बिमल सिंह को आपको याद करना पड़ेगा। एक परफेक्ट टीम नजर आई है आज। हिम्मत सिंह भी वहां पे मौजूद हैं। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन से भरा हुआ, तो आसिफ खान को कम से कम यहाँ एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत आर्मी 11 की तरफ से। और जब आप कप्तान बनते हैं तो फिर
जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। इस इनिंग्स के बाद दोनों टीम तैयार रहेंगे, टॉस होना है आपका। बेहतर गेंदबाजी, वापसी कर ली है। नौ रन एक विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर रिवर्स करने का प्रयास था, मगर गति इतनी ज्यादा कि पहले विकेट कीपर के पास पहुंची, फिर बॉल आया। आरएनएम गलसी, आप तैयार रहे। फिर आपका मुकाबला होना है सिवाय 11 के साथ। इनिंग्स ब्रेक में बीच मैदान में टॉस होगा, तो उस चीज के लिए आप तैयार रहेंगे। कड़क है भाई साहब, कड़क अंदाज है। स्टैंड एंड डिलीवर। समाप्त हुए, कुल स्कोर 15। आखिरी 4 गेंदों में आंसू ने काफी बेहतर बल्लेबाजी की। 4 गेंदें 10 उनके खाते में। बैट स्पीड काफी तेज है। हिम्मत सिंह की बात ही हो रही थी कि लेफ्ट हैंडर काफी इस टीम में। हिम्मत सिंह अगर देखें, विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास खास है। 2-3 बाउंड्री लग भी जाती है, फिर भी इनके नाम विकेट 1-2 आ ही जाता है। काली, अब काली को भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला लड़ने से शायद उतना बड़ा स्कोर ना बन पाए, मगर दोनों एंड से अगर पिटाई हो गई तो फिर बेहतर टोटल नजर आएगा। लाइव स्क्रीन पे आप देखें क्या खूबसूरत सा जो बाउंड्री में एलईडी का प्रयोग किया गया, वो कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। ऐसा मानो आप मिनी ईडन में देख रहे हैं इस मैच को। बेहतर गति से गेंदबाजी करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति से यॉर्कर डालते हैं, स्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। उस हिसाब से वेरिएशन इनके पास भी है। अच्छी कप्तानी देखने मिली है कोको नलदार से। अब पिछला वाला बॉल तेज था और मैंने कहा था कि स्लोअर भी ये डालते हैं, तो स्लोअर का इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। अब वही होता ना कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि तेज गति के साथ आएगी तो आप तेज गति के लिए तैयार रहते हैं, फिर वहां स्लोअर डाल दिया जाता है। तो उस हिसाब से दो धारी तलवार है ये। कभी लगेगी तेज गति के साथ आएगी, तब आप वहां स्लोअर डाल दिया जाए तो फिर परेशान हो जाते हैं, बल्ला चलाएं छोड़े, डिफेंसिव मोड बनना पड़ता है। 15 पे 1। अब इस बार तैयार थे स्लोअर के लिए। पिछला वाला स्लोअर था, इस बार तैयार थे वो। ऊपर गेंद की गई और सीधे जड़ दिया 6 रनों के लिए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन।
एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा। ये जो आवाज आपको आ रही है स्टंप माइक की है ये। (22) loss of 1. ये भी बेहतर शॉट है, पंच इनका काफी बेहतर रहता है। इस बार भी फ्लैट गई है। ऐसा मानो ये थप्पड़ से बैडमिंटन शॉट इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि बैडमिंटन ही तेज गति के साथ वो खेला जाता है। ये देखें आप, ऑफ स्टंप के बाहर गए, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी, ये आसानी के साथ पिक किया कि बाहर जाने वाली है, सीधे जड़ दिया 6 रनों के लिए। फील्डर था बट उतना ज्यादा फाइन था कि मौका बन नहीं पाया। 28। कप्तान साहब कप्तानी पारी खेल रहे हैं। ये 2-3 सालों में काफी बेहतर क्रिकेट खेली आंसू ने। सेंसिबल सिंगल लेना चाहते थे, भागेंगे नहीं, थोड़ा सा आगे गए, लगा था कि अगर मिसफील्ड हो गई तो फिर भाग जाएं आप। हर एक चीज के लिए अगर आप तैयार रहे तो ही ज्यादा बेहतर। 28 लॉस ऑफ 1 विकेट। आर्मी 11 बोलपुर। 2 ओवर हुआ समाप्त। प्रीतंगा जाना पहला ओवर डाले थे, फिर से एक बार कप्तान ने कहा कि आप ही डाल लें। काली 4 गेंदे 7 रन, 6 गेंदे 16। कप्तान साहब सही जगह पे डालिए, सही टप्पे पे डालिए, सिंगल, फिर भी भाग जाएंगे। अब इतने तेज हैं आसिफ की, पहले पहुंच गए आप। और वही होता है कि नॉन स्ट्राइक एंड पे जो होता है उससे मालूम होता है कि बॉल कहाँ पे है, कहाँ पे भागना है, उस चीज के लिए तैयार थे वो। 29। भाई टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से इनाम आ चुका है दर्शकों के लिए। अब मैंने कहा था कि दर्शकों के लिए काफी खास चीज ये टूर्नामेंट में रहेगा। (27) तो टेक्निकल प्रॉब्लम। 27। इस बार कहां गई, कितनी दूर गई है? इस बार आप दर्शकों के लिए तोहफा है। मैं फिर से एक बार बता दूं, दर्शक अगर कैच पकड़ेंगे एक हाथ से, दर्शकों के लिए इनाम है। अगर आप एक हाथ से कैच पकड़ेंगे टूर एंड ट्रेवल्स के तरफ से 200 रुपए का इनाम है। एक हाथ से पकड़ेंगे तो 100 रुपए का इनाम है। शेख अविनाश जी, बोलपुर क्रिकेट की अगर बात आएगी तो फिर अविनाश भैया का नाम हमेशा आता है। इस तरीके से पिछले कई सालों में उन्होंने क्रिकेट को लेके सोचा है, हर चीज़ बेहतर तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं, प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ आज नज़र आ रही है। 33 लॉस ऑफ 1। अगला मुकाबला के लिए आप तैयार हो जाइए। आरएनएम गर्ल्सी वर्सेस सिवाय 11, दोनों कैप्टन तैयार हैं। इनिंग्स ब्रेक में बीच मैदान में टॉस होना है, तो बिल्कुल आप तैयार रहेंगे।
आज आज हो क्या गया आसिफ साहब को? ऐसा मानो बीच मैदान में 6 सिटिंग मशीन लगा दी गई है। बॉल बैक टू बैक सिक्सेस, बाउंड्रीज, सब चीज आज देखने मिली है। इस ओवर में 2 छक्के आ चुके हैं। 8 पे 26 और स्कोर जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 1-4-1-6, तो फिर वो 2 रन माइनस करने के लिए वो 4 कर दिया गया। वो चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी को, ताकि आप सबके अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से मैं फिर से एक बार बता दूं कि इनाम आ चुका है। दर्शकों के लिए 2 हाथ से पकड़ेंगे तो 100 रुपए का इनाम है, एक हाथ से पकड़ेंगे तो 200 रुपए का इनाम है अविनाश जी की तरफ से। তো দর্শকের জন্য বিশেষ অফার ভাই ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে 6 বল দর্শক যদি মাঠের বাইরে ক্যাচ করতে পারেন সেক্ষেত্রে যদি এক হাতে ক্যাচ তালুবন্দি করেন তাহলে 200 টাকা, আর 2 হাতে ক্যাচ তালুবন্দি করলে 100 টাকা। শেখ অবিনাশের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। তো দর্শক প্রস্তুত থাকুন, ক্যাচ ধরুন, ক্যাচ জিতুন ভাই ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে। তো অফার চলে এসেছে, দর্শক প্রস্তুত থাকুন। এক হাতে ক্যাচ ধরতে পারলেই 200 টাকা, আর 2 হাতে ক্যাচ ধরতে পারলে 100 টাকা। শেখ অবিনাশ ভাই ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে। ये बॉल पे विकेट पे बॉल लगी थी। बेल्स जो है सिर्फ गिरा नहीं था, मगर जो एलईडी लाइट है वो जल गई थी। इसे कहते हैं किस्मत होना, और आज किस्मत को शायद अपने साथ लेके आए हैं आसिफ साहब। लाला शायद गेंदबाजी कर सकते थे, क्योंकि ओ थोड़ा सा आगे गिर गया। यहाँ पे मौका था नहीं, अच्छी कोशिश थी सुमन गोप के द्वारा। चालीस पे एक, तीसरा ओवर प्रगति पे है। लाला इसी वजह से बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरीके से आसिफ को, बट कप्तान साहब ने भरोसा जताया है। ओवर अगर देखा जाए तो उतना भी खराब है नहीं, क्योंकि जो आईबीएन बॉल है ना, तो फिर अगर टच इट तो फिर फील इट होता है। काफी बेहतरीन बॉल स्पॉन्सर किया हम सबको। एक और डॉट बॉल। ओवर की होगी समाप्ति, 3 ओवर हुआ समाप्ति। 3 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आर्मी 11। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं भाई, टाई हो चुकी है, रन्स बन चुके हैं, तो फिर अपने तुरुप को इक्के को ला दिया जाए। यही मैं बातचीत कर रहा था कि तुरुप का इक्का है, विकेट चाहिए, विकेट की तलाश में है इस समय मासूद 11, तो फिर बुला लिया गया है। काफी बेहतरीन पारी अब तक खेल रहे हैं आर्मी 11 के कप्तान, और बेहतर साथ दिया काली का भी आप कह सकते हैं। भले 7 में 8 है, बट साथ देना भी तो जरूरी है। एक रन आसानी के साथ डायरेक्ट हिट होती तो शायद विकेट भी आ सकता था।
कृष्णा खैरा, बीच मैदान में खेल रहे हैं 11 खिलाड़ी, मगर वहां पे आप देखेंगे तो फिर सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव कप्तान साहब नज़र आते हैं और नजमुल यंग टैलेंट को मौका मिला है। बट स्वागत हो मन्ना, हो रहा मैच, होने दे, बल्लेबाजी जब आएगी 120-30 अगर बन गया तो फिर मज़ा आता है बल्लेबाजी करना। स्ट्राइक पे काली, 7 पे 8, मनीष राठी को बुला लिया गया है। 11 पे 28, 200। इस बार ऊंची तो गई है, विकेट की तलाश में बुलाया गया, पकड़ा जाएगा क्या, जाना पड़ेगा वापस। बातचीत हो रही थी, कहा था विकेट के लिए बुलाया गया है, वो विकेट लोडिंग था, विकेट आ गया है। में इनका काफी अहम रोल रहता है। क्लीन बोल्ड, यू मिस, आई हिट। क्या बात है राठी साहब, आते ही साथ ही आप छा गए हैं। विकेट की तलाश जब जब हो तब तब आप अपने तुरुप के इक्के को लाते हैं। वो तुरुप का इक्का इस समय मासूद 11 का बना है, मनीष राठी, मैन फ्रॉम दिल्ली। सामिया बल्लेबाजी के लिए हैट्रिक पे है मनीष राठी, क्या हैट्रिक हो पाएगा? ओ, उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता विकेट कीपर देखा था हमने, मगर क्या ये कैच अगर छोड़ते तो स्वागत हो मन्ना का ट्राई देखने मिलता। मगर एफर्ट के नंबर 100 में 100, ये देख लें आप, फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें आप, क्या बात है, केविन पीटरसन कहता हूं मैं इनको प्यार से। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन एक अकेला है ये, काफी कम बल्लेबाज आपको नजर आते हैं जो लेफ्टी भी उतना बेहतर खेलते हैं जितना राइटी, उनमें से एक ये है। एक सिंगल अगर ना आता तो ये मिडल ओवर हो सकता था, बट कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर एक रन देके आप फिर से 2 विकेट लेने के लिए आएंगे तो फिर मैं कहूंगा कि आप आ जाओ यार। 41 पे 3 है। मासूद 11 कम बैक कर लिया है इस ओवर में, आधी पारी हुई है समाप्त। अगले मैच के लिए प्लीज आप तैयार रहें। एक तरफ होंगे सिवा 11 और दूसरी
46 लॉस ऑफ 3। पिछले बॉल पे बाउंड्री आई थी, थोड़ा सा पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। बेहतर शॉट है ये, बेहतर। टाइम देखें आप, कितनी आसानी के साथ पिक किया था इस बॉल को। जब शुरुआत में मैंने कहा था कि ये आए ये बेहतर खेल सकते हैं, और वैसा काम ये कर रहे हैं। शुरुआती दौर से ही शुरू कर दिया था इन्होंने पिटाई करना। काफी बेहतर शॉट, देखे कितनी ऊंची गई है। 53 लॉस ऑफ 3। काफी कमाल का टूर्नामेंट ये। हम सब के अभिभावक श्री अनुब्रत मंडल सर, जिन्होंने कल इस मैदान में आके कहा कि स्पोर्ट्स काफी बेहतर चीज है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति के साथ डाली गई है। इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस मैदान में खुशी डालने वाला, या फिर कहे बीरभूम वासियों को खुशियां देने वाला श्री सुदीप्त घोष सर। काफी बेहतरीन कार्य, और स्पोर्ट्स जिस तरीके से आगे बढ़ा है, इस टूर्नामेंट की जान बन के आते हैं कामरुल अली, जिन्होंने पिछले कई सालों से टेनिस क्रिकेट को एक नया नाम, नई पहचान दी थी। एक और सिंगल। काफी ज्यादा तादाद में आज दर्शक हैं, और कल इससे भी ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि कल इस मैदान पे आप देखेंगे जगत सरकार को खेलते हुए नहीं, एज ए गेस्ट पहुंचेंगे यहाँ पे। ISPL सीजन 3 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने। वेस्ट बंगाल के लिए काफ़ी बड़ी बात है ये, साथ ही साथ टेनिस क्रिकेट के लिए काफ़ी बड़ी बात है कि आप ISPL जैसे बड़े मंच में जाते हैं, वहाँ लगातार 2 बार वेस्ट बंगाल की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आना, ये वेस्ट बंगाल की जीत है। चौवन पे 3। बॉल स्पॉन्सर सीजन 6 नेताजी कप IVN। इस बॉल में एक चीज आपको खास दिखती है कि जब बैट पे लगता है तो फिर फील आता है, टच इट फेल इट। IBN थैंक यू सो मच स्पॉन्सर करने के लिए इस टूर्नामेंट में। बॉल स्पॉन्सर IBN, काफी कमाल का बॉल, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी मदद बल्लेबाजों को मिलती है, उतना ज्यादा मदद गेंदबाजों को मिलता है। वो सबसे खास चीज होती है कि वन साइडेड नहीं है। IBN कृष्णा खैरा आए गेंदबाजी के लिए। कृष्णा खैरा आए तो हैं, मगर इस समय ये भाई साहब अपने बल्लेबाजी के लिए छाए हुए हैं। 16 गेंदे 42 रन, अपने समय का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक तो है ही वो, और इस समय कर भी रहे। लड़के, एक अच्छा बॉल भाई, 60 लॉस ऑफ 3। कैच का कॉल पकड़ा जाएगा, छूट गई है। अब ये 15 से 20 रनों का फासला तय हो गया है। जब तक बीच मैदान में रहेंगे जले पे नमक कहा जाएगा। कप्तान की नजरें बस मनीष राठी पे रहेगी। वो पिछला ओवर 1 रन 2 विकेट इन्होंने लिया था, मगर अब खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा आसिफ।
17 गेंदे 43 बना के खेल रहे हैं, छक्के चौकों की बारिश कर रहे हैं। उनका कैच आपने छोड़ा है, इसके बाद भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। डबल लड़के अंदर खेल रहे देख। बेहतर गेंदबाजी सुदीप्तो सर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने ही मौजूद है। काफी बेहतरीन इंसान और हमेशा स्पोर्ट्स के लिए आगे रहते हैं, और उन्होंने टेनिस क्रिकेट को काफी बड़ा तोहफा दिया है। पीछे पैर। थैंक्स टू सुदीप्तो सर, क्योंकि काफी कम टूर्नामेंट्स होते हैं जहां पे इतनी सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाए। एक और डॉट बॉल, सिंगल भागना चाहते हैं। ओ, यहां पे भी एक बार मौका बना था, अब कहीं चोट ज्यादा ना आए। अरे कहाँ गया, मैं साइड हो गया भाई। मार लगने से ही आउट था ये। जान जोखिम में डालकर भागना होता है, क्योंकि अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर हिट लगेगी तो फिर ये देखें आप किस तरीके से गिरे थे। कितना कोई नहीं कोई नहीं। सवाल एक अच्छा बॉल भाई। हाँ ठीक है कोई नहीं भाई। 62 लॉस ऑफ 3, आखिरी 2 गेंद हाँ पकड़ ले, इस बार भी ऊंची गई है। अब ये कैच संतुष्ट करेगा मनीष राठी को। वो हंस भी रहे कि यार छूट गई थी हमसे, आपने पकड़ा, बेहतर कार्य कर लिया है। 1-2 छक्के और लग जाता तो शायद कहते कि नहीं यार। ये देखें, लाला कह रहे कि वेल डन। आपकी पारी बताएगी कि आपने कैसी क्रिकेट खेली है। मैं फिर से एक बार बता दूं, आरएनएम गर्ल्स ही आप बिल्कुल तैयार रहें। जैसे इनिंग्स ब्रेक होगा बीच मैदान में, आप टॉस के लिए तैयार रहेंगे। आरएनएम गर्ल्स ही और सिवाय 11 टीम के कैप्टन। और कितना 62 for 4। छठा ओवर प्रगति पे, अभी भी 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बेहतर ओवर 6 के साथ शुरुआत हुआ था, 0 के साथ होगा खत्म। अब ये आखिरी ओवर डालेंगे शायद कृष्णा खैरा फिर से एक बार, और इस ओवर को डालने के लिए जाएंगे शायद मनीष राठी, ये कैलकुलेशन बता रहा है। मात्र खर्च किया था, वहां से मोमेंटम अपनी ओर खींचा है मासूद 11 ने। बाउंड्री आ गई है, तेज गति की बॉल थी, मिस हुई विकेट कीपर से, सीधे जाएगा 4 रन। थर्ड मैन के जाने 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 64 रन 66। 66 पे 4। सनी अंतिम समय तक अगर खड़े रहे, क्योंकि 7 गेंदों का आपने सामना किया, और टेनिस क्रिकेट में खास करके 6 या 8 ओवर फॉर्मेट में 7 बॉल काफी ज्यादा होती है। छह या 4 चाहिए, इन्होंने कहा कि आप 6 ही ले लीजिए। रन्स बोर्ड में है नहीं, हम लगाने के लिए तैयार हैं।
पिछला ओवर को भूल जाइए, इस ओवर की शुरुआत कीजिए आप। 2 गेंदों में 10 आए हैं। पिछला वाला ओवर बॉल अगर कहा जाए वो ठीक है, बट ये वाली शॉट तो दमदार थी ना भाई साहब। क्या बात है यार, गजब। एक बार नहीं 100 बार देखने का मन करेगा शॉट को। ऐसा मानो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गया शॉट। असली हेलीकॉप्टर तो इसे कहते हैं। इस बार गति परिवर्तन पूरी धीमी गति से डाल दी, उस हिसाब से समझ ही पाए नहीं है। 78 पे 4, 7वां ओवर प्रगति पे है। आखिरी बॉल इस ओवर का बचेगा, इसके बाद आखिरी ओवर बचेगा। वही कह रहे कि इस बार भी ऊंची गई क्या? एक और विकेट हो सकता है, खुद एक नहीं। लो भाई, अब ऐसा कैच पाकिस्तान को छोड़ते हुए आप देखते हैं तो मुश्किल कैच पकड़ते हैं, आसान कैच छोड़ते हैं, और 2-3 फील्डरों के बीच में कई बार कैच छोड़ते हैं, उनको देखेंगे आप। ऐसा लगा था कि एक तरफ से भाग रहे हैं शोएब मलिक, अफरीदी भाग रहे हैं, फिर वहां कैच छूट जाती है और देखते रहते हैं मिसबाउल हक। दबा लड़के। शाबाश कितना भाई, विकेट नहीं चाहिए। कृष्णा खैर आखिरी ओवर। शाबाश भाई, डॉट डालो भाई। ऑफ स्टंप के बाहर, फास्ट फ्लैट फ्यूरियस क्यों दे रहा है? ओवर बाउंड्री। 86। शाबाश लड़के, छोटा छोटा
नहीं भाई कोई नहीं 86 पे 5। एक और डॉट बॉल। कृष्णा खैरा पिछला ओवर में भी बेहतर गेंदबाजी। इस समय देखें 86 का टोटल अब तक बना है। अभी भी 4 गेंदें बची। 4 गेंद में कम से कम 2-3 बाउंड्री अगर आ जाए तो 100 के करीब टोटल अच्छा टोटल है भाई ये, सामने नहीं खास करके डालेंगे रात के समझ समय में। एक अच्छा बॉल भाई 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। टॉस के लिए प्लीज पहुंचे। समझ समझ एक और डॉट बॉल। टॉस के लिए दोनों कप्तान प्लीज आप तैयार रहें। सिवाय 11 वर्सेस बाउंस रिव्यू फॉर फील्डिंग साइड चेक किया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करें आप। रिव्यू ऐसे लिए कि बच्चा वो नहीं वन बाउंस। समझ समझ रिव्यू अच्छा जगह है सक्सेसफुल। भाई समझ अच्छा जगह है, छोड़ना नहीं समझ इस बार कैच का कॉल, एक आसान सा कैच आता हुआ, जाना पड़ेगा वापस। 86 पे 6 हो जाएगा स्कोर। अब आखिरी बॉल बचेगा। समझ ढीला नहीं मैन पड़ना भाई फ्रॉम बोलपुर अजय नायक। एक एक बॉल अगर है पिछले 3-4 साल पहले देखे तो काफी कमाल के फॉर्म में रहते थे वो। समझ समझ चल के टाइट डालना एक बॉल बेहतर शॉट मगर सीधे फील्डर के पास गई है। फील्डर के पास गई है। एक और विकेट कृष्णा खैरा के नाम। 86 पे 7 होगा। इनिंग्स की समाप्ति होगी और 87 रन चाहिए जीतने के लिए। म्यूजिक।
নেতাজি সুভাষ কাপ সাথে আছেন আমাদের গর্ব কেষ্ট দাদা সুদীপ্ত দাদা মাঠে নামলো সাহস চোখে জয়ের আগুন বোলপুরের মাটিতে আজ ক্রিকেটের উৎসব শুরু ব্যাটে স্বপ্ন বলে লড়াই বুক ভরা আশা নেতাজির নামে শপথ আজ হার মানবে না ভাষা একতা শক্তি খেলাই ধর্ম এই মন্ত্রেই এগিয়ে চলা নেতাজি সুভাষ কাপ গর্জে উঠুক মাঠ বোলপুরের আকাশ ছুঁয়ে যাক বিজয়ের ডাক অনুব্রতা দাদা পথ দেখায় সাহসের আলো সুদীপ্ত দাদা হাত ধরে রাখে टीम टॉस के लिए प्लीज आएंगे आप टॉस के लिए प्लीज पहुंचे দ্বিতীয় ইনিংসে আপনাদের সকলকে আবার একবার শুভেচ্ছা অভিনন্দন মাসুদ 11-এর সামনে লক্ষ্যমাত্রা 87 এবং এই 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দুই সূচনাকারী ব্যাটার একদিকে রিভুজানা অপরদিকে খোকন হালদার লেন্থ পিচে প্রবেশ করেছেন তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা 87 এখান থেকে একটা দল প্রথম দল হিসাবে সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করবে অর্থাৎ একটা উত্তেজক হাই ভোল্টেজ ম্যাচ আপনারা দেখছেন প্রথম ওভারে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোলার শানি দুবে উইকেট প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দল অধিনায়ক শানি দুবের হাতে বলটি তুলে দিয়েছেন অর্থাৎ 8 ওভারের ম্যাচ যেখান থেকে 2 ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে মাসুদ 11-এর সামনে লক্ষ্যমাত্রা 87 প্রথম বল নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন
ওয়েল কানেক্টেড শট, ব্যাট এবং বলের অনিন্দ সুন্দর কানেকশন, ফলস্বরূপ 6টি রান। তো 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা, এখানে চোখে দেখবার মতো একটা দৃষ্টিনন্দন ওভার বাউন্ডারি। রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 12। আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো এই টুর্নামেন্টকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। ষষ্ঠ বর্ষে টুর্নামেন্টের নান্দনিক আয়োজন আমাদের অভিভাবক এসআরডিএ চেয়ারম্যান বীরভূমের উন্নয়নের কাণ্ডারি অনুব্রত মণ্ডল মহোদয়, আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকে এই কমেন্ট্রি বক্স থেকে। এবং একই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, যুবকের আইকন, যাকে ছাড়া বোলপুরের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ফুটবল টুর্নামেন্ট কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়, যিনি আমাদের পথ দেখান, যিনি মানুষের কথা বলেন, যিনি মানুষের সাথে পথ চলেন, মানুষই তার পরম বন্ধু, পরম মিত্র, আমাদের সব্বার প্রিয় সুদীপ্ত ঘোষ মহোদয়, তেনাকে আমরা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এখানে পরবর্তী বল নিয়ে আবার এবার রিভার্স ওয়েল কানেক্টেড শট, ফ্ল্যাট 6, আরো একটি দৃষ্টিনন্দন 6। সঙ্গে সঙ্গে দলের রান বেড়ে দাঁড়ালো 18। মাফ করবেন, এটা 1 বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স। 4টি রান হয়েছে এখানে, চমৎকার টাইমিং হয়েছিল এখানে, তবে 4টি রান পেয়েছেন, 6 নয়। মানব সভ্যতার যখন চরম সংকটময় মুহূর্তের সম্মুখীন, ঠিক সেই সময় সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য যারা প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম সম্মানীয় অনুব্রত মণ্ডল মহাশয়, এসআরডিএ চেয়ারম্যান। এবং একই সঙ্গে আমরা আবার একবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের সবার প্রিয়, আমাদের হৃদয় স্পন্দন, হার্ট অফ দ্য টুর্নামেন্ট সুদীপ্ত ঘোষ মহোদয়। রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 17। 5টি বলের খেলা হয়েছে, 5টি বল থেকে 17 রান সংগ্রহ করেছেন, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা 87। রিভু জানা এবং খকন হালদার। এখানে আবারও আকাশপথ দিয়ে সীমানার বাইরে 6 রান। জার্সি নাম্বার যেটা দেওয়া আছে আমরা সেই নাম্বারটাই বলতে বাধ্য হচ্ছি। জার্সিতে প্রথম ওভার শেষে রান সংখ্যা 23। শাড়ি দুবে প্রথম ওভার থেকে খরচা করলেন 23টি রান। দ্বিতীয় ওভারের বল এখানে বহর পাঞ্জাব তো নয়, তাকে আনা হয়েছে। অফ স্টাম্পের উপরে একটা বল, এখানে স্লগ সেভ করেছেন, তবে টাইমিংটা খুব একটা ভালো হয়নি, তবুও একটা রান অবশ্যই পেয়ে যাবেন। এই 1 রানে সহচর্যে দলীয় রান বেড়ে দাঁড়ালো 24। প্রথম ওভার থেকে 23, এবারে প্রথম বলে একটা রান, অর্থাৎ 23 থেকে রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 24। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেটা চলছে এবং সেটার ফায়দা অন্তত নেওয়ার চেষ্টা করবেন। একটু আগে আমরা রিভু জানা বলছিলাম, কিন্তু যেহেতু জার্সি নাম্বার ছিল 12, অ্যাকচুয়ালি নামটা হচ্ছে বিমল সিং, তিনি এবার ফেস করবেন। লেফটি রাইটি কম্বিনেশনটা 22 গজে আমরা লক্ষ্য করছি। তুলে খেলার চেষ্টা, এখানে একটা এজ এবং হেলদি এজে কনভার্ট হয়ে সেটি যাবে সীমানার বাইরে, দিয়ে যাবে 4টি রান। এখানে 4টি রান অত্যন্ত মূল্যবান। একটু সুযোগ ছিল, তবে উইকেট রক্ষক বল পর্যন্ত ক্যারি করতে পারেনি। একটা স্পট জাম দিয়েছিলেন, তবে বলের নাগালটা পেলেন না এবং শেষ পর্যন্ত 4টি রান। তো জেলার সার্বিক ক্রীড়ার মান উন্নয়নের জন্য লাগাতার বাৎসরিক টুর্নামেন্ট করে থাকছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাবো সেই সমস্ত সৃজনশীল ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের, ক্রীড়া সংগঠকদের,
যারা সমসাময়িককালে মানুষের হৃদয়ে, মানুষপটে, মানুষ মানচিত্রে জায়গা করে নিচ্ছেন, যারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত করে এক সম্প্রীতির মিলন মেলা তৈরি করে দিচ্ছেন। আবারও তুলে খেলার চেষ্টা, এবার কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। তো বারে বারে তুমি করে যাবে রান, সুযোগ পেলে তোমায় আমি পাঠিয়ে দেব প্যাভিলিয়ন। এবার কিন্তু প্যাভিলিয়নে পাঠিয়েছেন। ফিরে গেলেন, ক্রমশ বিধ্বংসী হয়ে উঠছিলেন, তবে সবাই মতো তাকে সাজঘরের পত্রে দেখালেন। পাঞ্জাব তো নয়, বহর। উইকেট প্রাপ্তি ঘটে গেল। আর বোলারের উইকেট প্রাপ্তি হতে যাওয়া মানেই কিন্তু বোলারের আত্মবিশ্বাসটা বেড়ে যাওয়া, আর সেই আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে অবশ্যই পরবর্তী বল করার জন্য তিনি দৌড় শুরু করবেন। নতুন ব্যাটার ধীরে ধীরে 22 গজে প্রবেশ করছেন। যে পথ ধরে সাজঘরে ফিরে গেলেন বিমল সিং, সেই পথ ধরে নতুন ব্যাটার সৌগত মান্না। বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের এক প্রবাদ প্রতিম ব্যাটার, আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যাটার, একজন ব্যতিক্রমী ব্যাটার। তার আগমন ঘটেছে 22 গজে। খোকন হালদারের সঙ্গে তিনি জুটি বাঁধবেন। সৌগত মান্না ওয়ান ডাউনে ব্যাট করতে এসেছেন এবং এই পজিশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশন। এই পজিশনে এসে সব থেকে বেশি যিনি রান করেছেন তিনি বিরাট কোহলি। প্রথম বল লেগ স্টাম্পের উপর ছিল, এখানে ওয়াইডের সংকেত দিয়েছেন। ব্যাট করার সময় পায়ে একটু চোট পেয়েছেন, কিন্তু এখানে সৌগত মান্না, আমরা চাইবো তার চোট যেন গুরুতর না হয়। হ্যালো, मेडिकल टीम हेलो चेक, थैंक यू कॉम्बॉक्स। और टॉस के लिए हम लोग ये आ चुके हैं। एक और क्वार्टर फाइनल यानी आखिरी क्वार्टर फाइनल हमारे बीच खेला जाएगा आज के दिन का। एक तरफ होंगे आरएनएम गर्ल्स, दूसरी तरफ सिवाई 11। और टॉस बॉक्स में हमारे साथ मौजूद है हमारे डिग्निटरीज कामरुल सर। स्पिन करेंगे कामरुल दा, कॉल करेंगे सिवाई 11। हेड इज द कॉल, इट इज हेड। क्या निर्णय होगा आपका? बॉल फर्स्ट। पिच के हिसाब से गेंदबाजी चेज करना पसंद करते हैं, कितना स्कोर ऑपोजिशन टीम को रोकना चाहेंगे? 80 के अंदर रोकना चाहेंगे, और बड़ा ग्राउंड है तो जितना कम से कम में रोकेंगे उतना चेज हमारे लिए आसान होगा। कैसा लगा यहाँ पे खेल के? जिस तरीके से ग्राउंड की बात कर रहे हैं, डेकोरेशन की बात करें, क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? ग्राउंड वगैरह बहुत ही बढ़िया है, और साथ में जितने भी यहाँ पे पब्लिक आई है उनको भी देख के मतलब काफ़ी अच्छा फील प्राउड हो रहा है और बढ़िया लग रहा है यहाँ पे खेल कर। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। अगर आप टॉस जीतते हैं तो फिर आपका क्या निर्णय होता? बैटिंग करते। जो चाहा आपको मिल चुका है। अभी पिच के हिसाब से कितना स्कोर खड़ा करना चाहेंगे? 80 टारगेट लेकर चलता हूँ। 80 ठीक ठाक स्कोर है। कोई बदलाव या सेम टीम? नहीं सेम टीम है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है सिवाई 11 ने, किया है पहले बॉल का फैसला। चलेंगे सीधा कॉम्बॉक्स में, जहां इंतजार कर रहे हैं आनंद। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। থ্যাংক ইউ রাজা বাবু, এবং সেই সঙ্গে আমরা ধন্যবাদ জানাই মাঠে থাকা সমস্ত ক্রিকেট অনুরাগী মানুষ, যারা হাজারো কাজের শত যোজন ব্যস্ততাকে ঝেড়ে ফেলে শুধুমাত্র ক্রিকেটকে ভালোবেসে মাঠে এসেছেন। তাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা জ্ঞাপন করছি। এই মুহূর্তে স্কোরবোর্ডের রান সংখ্যা 29 ফর 1। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে করতে হবে 87 রান। সৌগত মান্না এখানে যেভাবে খেলার চেষ্টা করেছিলেন সেভাবে খেলা হয়নি, তবে এখানে রান পাবেন। একটা রানেই সন্তুষ্ট থাকলেন এখানে, এবং এই এক রানের সহচর্যে দলীয় রান বেড়ে দাঁড়ালো 30 এক উইকেটের বিনিময়ে। দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্ট দেখার জন্য এলাকার মানুষ, সারা বাংলাবাসী, সারা ভারতবাসী একটা বছর অপেক্ষার প্রহর গুনে থাকেন। বাংলার অন্যতম সেরা একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নেতাজি সুভাষ কাপ। ঐতিহ্য, সম্প্রীতি এবং গরিমার গৌরবগাথা নিয়ে গৌরবান্বিত হবে। ইতিহাস ঐতিহ্যকে সাথে নিয়ে এবছর 6ষ্ঠ বর্ষে টুর্নামেন্টের পদার্পণ। এই টুর্নামেন্টের প্রথম পুরস্কার হিসেবে রাখা হয়েছে 4 লক্ষ টাকা সহ দৃষ্টিনন্দন ট্রফি। দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে 3 লক্ষ টাকা সহ দৃষ্টিনন্দন ট্রফি। এবার অফ স্টাম্প টু অফ স্টাম্প
চমৎকার জায়গায় বলটিকে রাখলেন, কিন্তু এখানে পাঞ্জাব তনয় বহর ডট বল পুলিশ করলেন। 1.5 ওভারের খেলায় গিয়ে স্কোরবোর্ডের রান সংখ্যা 30, 1 উইকেটে বিনিময়ে। অবশ্যই আমরা ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকটা মুহূর্তে যারা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছেন, প্রত্যেকটা মুহূর্তে যারা স্কোরবোর্ডের দায়িত্বে রয়েছেন, অফিসিয়াল স্কোরবোর্ডের দায়িত্বে রয়েছেন, শফিক রয়, শরণ সরকার, অভিজিৎ গড়াই। রিভার্স টাইমিংটা হয়েছে, 1 বাউন্স ইনটু দ্য ফ্যান্স, 4টি রান এখানে। একদিকে যখন রিভার্স কিং রয়েছেন, তখন তার সামনে এই ধরনের একটা রিভার্স, সেখান থেকে 4টি রান খোকন হালদারের ব্যাট থেকে, এবং এই 4 রানের সৌজন্যে দলীয় রান বেড়ে দাঁড়ালো 34। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো এই টুর্নামেন্ট যারা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে। প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা সুদক্ষ নিপুণ রাজস্বিক ভঙ্গিমায় ম্যাচ যারা পরিচালনা করছেন, সে বিখ্যাত রঞ্জিত পাড়িদা, নজরুল ইসলাম, উৎপল সাহা, ধর্ম চ্যাটার্জি, অভিনব রায়, প্রত্যেকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একই সঙ্গে দর্শক, একটা টুর্নামেন্ট যতই ঝাঁ চকচকে হোক, সেখানে দর্শক না থাকলে সেই টুর্নামেন্ট কিন্তু মূল্যহীন। তবে এখানে দর্শক অন্তত মাঠ ভরিয়ে দিয়েছেন। অঙ্কুর যাদব রাবাডা কেনা হয়েছে এবার। দ্বিতীয়বার শুরু হবে, প্রথম বল নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন অঙ্কুর। লেফটি ভার্সেস রাইটি তুলে খেলার চেষ্টা, ফিল্ডসম্যান ছুটছেন, তবে বল পর্যন্ত ক্যারি করতে পারলেন না। আর সেই ফাঁকে ব্যাটাররা অন্তত একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তনটা সেরে নিলেন। একটা রান আসলো, সঙ্গে সঙ্গে রান সংখ্যা 35। খোকন হালদার 8 বল থেকে 22 রানে রয়েছেন। অপরদিকে সৌগত মান্না 2টি বল ফেস করেছেন, সেখান থেকে 2টি রান সংগ্রহ করেছেন। ফেস করবেন খোকন হালদার। অঙ্কুর এই বলটি করার আগে ফিল্ডারদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিচ্ছেন, অর্থাৎ ফিল্ডিংয়ের ফাইন টিউনিংটা করে নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন। এবার আবারও একবার রিভার্স সুইপে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন খোকন। এখানে আবার একবার রিভিউ নেওয়া হয়েছে। দুর্দান্ত ফিল্ডিং সাইড রিভিউ এখানে নেওয়া হয়েছে। বাংলার অন্যতম সেরা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নেতাজি সুভাষ কাপ। তো বাংলার কথা যখন বলি তখন অবশ্যই বলতে হয় যে বাংলা মানে পুণ্যমাটি, বাংলা মানে কাল, বাংলা মানে মিষ্টি ভাষা, সম্প্রীতির জয়গান, বাংলা মানে ভালোবাসা, বাংলা মানে গতি, বাংলা মানে খেলাধুলা, ক্রিকেটের উৎসবের সম্প্রীতি। তো সেই উৎসবের সম্প্রীতিতে আমরা সকলেই কিন্তু মেতে উঠেছি, একটা উৎসব মুখর পরিবেশ। পরবর্তী বল নিয়ে আবার একবার অঙ্কুর। এবার কিন্তু দুরন্ত টাইমিং, কাউ কর্নার অঞ্চল দিয়ে বল আকাশপথ দিয়ে সীমানার বাইরে, আরো একটি দর্শনীয় 6। খোকন হালদার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাটকে অন্তত কথা বলাচ্ছেন। এই মুহূর্তে তার ব্যাট আবার একবার গর্জে উঠল এবং দলের প্রয়োজনে বহুমূল্য 6টি রান এনে দিয়েছেন। 9 বল থেকে 28 রানে পৌঁছে গেলেন। সজোরে একটা আবেদন, আর এখানে কিন্তু আঙ্গুলটা উঠে গেছে, ফিরতে হবে এখানে। তবে রিভিউ নেওয়া হয়েছে ব্যাটিং সাইড থেকে। তো দুই দলের প্লেয়াররা অন্তত শেষ চেষ্টা করছেন, 100% এফোর্টটা দিচ্ছেন, কেননা এটা বড় ম্যাচ, বড় প্ল্যাটফর্ম। এখান থেকে জয়ী দল প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করবে। 87 রানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং এই মুহূর্তে খোকন হালদার তিনি রিভিউ নিয়েছেন। তো শব্দ চয়নের নিপুণতায়, ভাষার বাঁধনিতে
অলঙ্কারের সৌন্দর্যে ধারাভাষ্যে কবিতার ছন্দ যিনি সৃষ্টি করেছেন, কবিগুরুর কবিতার বাণী যেন তার জন্যই প্রাসঙ্গিক। বাংলা ধারাভাষ্যের অবিসংবাদিত স্বর্ণকণ্ঠ অজয় বসু, বাংলার পরম প্রিয় স্বর্ণকণ্ঠস্বর, অবশ্যই তার কথা বলতে হয়। বাংলা ধারাভাষ্যের কথা এলে অবশ্যই এই নামটি সবার আগে। তাদেরকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এখনো কারো হয়নি। আকাশবাণীর ব্যথার তরঙ্গে যে মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মনে শিহরণ জাগাত। বাংলা ধারাভাষ্য জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৃতই স্বর্ণকণ্ঠের অধিকারী অজয় বসু, যারা ধারাভাষ্যে ফুটে উঠত কল্পনার এক অপরূপ চিত্রলোক। চমৎকার একটা পরিবেশ, একটা মায়াবী পরিবেশ কিন্তু বিরাজ করছে। বাতিস্তম্ভের বাতি কিন্তু জলজল করে জ্বলছে, আর দুই দলের প্লেয়াররা তাদের এফোর্টটা অন্তত দিয়ে যাচ্ছেন শুধুমাত্র জলকে সেমিফাইনালে পৌঁছানোর জন্য। স্কোরবোর্ডের রান সংখ্যা এখনো পর্যন্ত 42, 1 উইকেটের বিনিময়ে। নিরীক্ষণ করছেন থার্ড আম্পায়ার উৎপল শাহ মহোদয়। अबे नहीं बे, वो तो मारने के बाद का दिखा रहा है घंटू। तो दिखा क्यों नहीं रहा इसमें? কনফার্মেশন ইজ নট আউট। তো সুরক্ষিত থাকবেন এখানে ব্যাটার। তবে অবশ্যই কোনো রান পাবেন না, ডট বল প্রডিউস করেছেন অঙ্কুর। দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলমান, 2.3 ওভারের খেলা হয়েছে এখনো পর্যন্ত। স্কোরবোর্ডের রান সংখ্যা 42, 1 উইকেটে। তো জয়ের জন্য অনেক সাধনার প্রয়োজন, কিন্তু পরাজয়ের জন্য একটা ভুলই যথেষ্ট। তো দুই দলের প্লেয়াররা অন্তত চেষ্টা করছেন ভুল যাতে না হয়। এখানে আবার একবার অঙ্কুর দৌড় শুরু করার আগে আবার একবার ফিল্ডারদের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছেন, ফিল্ডিং এর ফাইন টিউনিংটা অন্তত করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন এখানে। আর সত্যিই যদি মন থেকে কিছু করতে চান তাহলে অবশ্যই পথ পাবেন, আর যদি না চান সেক্ষেত্রে অজুহাত পাবেন। এখানে স্লগ সুইপ, বিদ্যুৎ গতিতে বল সীমানার বাইরে, 4-4টি রান। চমৎকার টাইমিং, শানদার শট, শানদার শট, 4টি রান এখানে পেয়ে গেলেন। টে- 11 বল থেকে 32 রানে ব্যাট করছেন। এবার ডাউন দা ট্র্যাকে বেরিয়ে এলেন, আর এখানে ক্যাচ তালুবন্দি অবশ্যই হয়েছে, ব্যাটসম্যান যেহেতু ফিরে যাচ্ছেন।
গেলেন, তবে ফিরে যাওয়ার আগে দলকে কিন্তু একটা ভালো জায়গায় রেখে গেছেন খোকন হালদার, এবং খোকন হালদারের জায়গায় নিউ ব্যাটার সুমন গোফ। এবার কিন্তু টাইমিংটা ভালো হয়েছে, ফিল্ডার ওয়াও নাইস, দুর্দান্ত ফিল্ডিং এখানে। আসু আসু আজকে যেটাই করতে চাইছেন সেটাই কিন্তু করতে পারছেন, সফল হচ্ছেন। দুর্দান্ত ফিল্ডিং, যেভাবে ঝাঁপ দিয়ে গাছ থেকে ফল পেড়ে নেয় ঠিক সেইভাবে ঝাঁপ দিয়ে বলের গতিপথটা অন্তত রুখে দিয়েছেন। অবধারিত একটা 6 তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আসু, দর্শক এই মুহূর্তে কিন্তু তারি তারি তো দর্শক তারা কিন্তু তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন এই নান্দনিক ক্রিকেটের প্রত্যেকটা প্রাণবন্ত মুহূর্ত। তো বাংলার আকাশে বাতাসে মাটিতে যেমনভাবে মিশে আছে কাব্য সাহিত্য চলচ্চিত্র শিল্পকলা ভাস্কর্য, ঠিক তেমনভাবেই বাংলা এবং বাঙালির নয়নে সংস্কৃতিতে মননে মিশে আছে ক্রিকেট। আবারও সজোরে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন, তেমন ভালো সম্পর্ক হলো না, এবং দ্রুততার সঙ্গে একবার প্রান্ত পরিবর্তন। একটা রান অবশ্যই পাবেন এখানে সুমন গোফ, এবং এই এক রানের সৌজন্যে দলীয় রান বেড়ে দাঁড়ালো 48, 48 for 2। বিমল সিং এবং খোকন হালদার আউটে ফিরে গেছেন। সৌগত পান্ডা এবং সুমন গোপ ইনিংস অন্তত বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছেন। ওয়াও নাইস, তবে এখানে ফিল্ডার কিন্তু ক্যাচ তালুবন্দি করেছেন, এবং সেটি দুর্দান্ত একজন এখানে ফিল্ডার। দুই সূচনাকারী ব্যাটার এবং পরবর্তীতে সৌগত মান্না তিনজনেই কিন্তু সাজ করে গেছেন, এবং এই ওভারে বহরা পাঞ্জাব তো নয়, দলকে অন্তত সফলতা এনে দিলেন, ব্রেক থ্রুটা অন্তত এনে দিলেন। আর পরবর্তী বল করার জন্য দৌড় শুরু করবেন। এদিকে প্রস্তুত নিউ ব্যাটার নবীন হুডা, তিনি ফেস করবেন। একেবারে ব্লক হোল্ডে রাখা বল, এই ফরম্যাটে ব্যাটারকে বেঁধে রাখার জন্য যে মারণাস্ত্র সেটা এখানে ইউটিলাইজ করেছিলেন, তবে একটা রান অবশ্যই পেয়ে গেলেন নবীন হুডা। আর অবশ্যই আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো আয়ুষ রকার্স লাইভ, প্রত্যেকটা মুহূর্তের সব থেকে ভালো ছবি দেশ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন। আর অবশ্যই এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, বাংলার বুকে প্রথমবারের জন্য এলবির যে সিস্টেম, যে বল ট্র্যাকিং, বল উইকেটে যাচ্ছে নাকি বাইরে যাচ্ছে, সেটি প্রথমবারের জন্য
বাংলার বুকে লঞ্চ করেছেন আইস রকার্স। এখানে রান নেব কি নেব না করে শেষ পর্যন্ত রানটা অন্তত কমপ্লিট করে ফেলেছেন দুই ব্যাটার, একদিকে শোভন গোপ, অপরদিকে নবীন হুডা। অন্তত দলকে একটা ভদ্রস্থ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। আর এখানে 50 পূর্ণ হলো, 50 কামস আপ, 50 for 3। তো ক্রিকেট যেন অবচেতন মনকে অদৃশ্য চম্বুকের মতো খেলার মাঠে টেনে নিয়ে আসে। তাই তো দেখুন আজকে বহু দর্শক কিন্তু মাঠে এসেছেন। চমৎকার শট, নমস্কার শট, ক্রিকেটই অর্থোডক্স শট অ্যান্ড 6 মোর রান। বলগুলোর জন্য এই ফরম্যাটের প্রত্যেকটা ব্যাটার কিন্তু অপেক্ষা করে থাকেন। ঠিক সেরকমই একটা বল পেলেন আর নবীন হুডার ব্যাট গর্জে উঠল, দলের প্রয়োজনে 6টি রান এনে দিলেন। এবার দেখুন একেবারে কবজির মোচড়ে ঘুরিয়ে দিয়েই স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে বল পাঠিয়ে দিলেন এবং আরো একটি রান। তো দর্শক 6 বল মাঠের বাইরে দর্শক যদি ক্যাচ তালুবন্দি করতে পারেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই পুরস্কার রয়েছে। এক হাতে ক্যাচ তালুবন্দি করতে পারলেই 200 টাকা, আর 2 হাতে ক্যাচ তালুবন্দি করতে পারলে 100 টাকা। ভাই ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে এসকে অবিনাশ এই পুরস্কার প্রদান করবেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই এসকে অবিনাশকে। $57 জাইম মির্জা কেন হয়েছে এবার। চমৎকার এখানে বলটা করলেন কাটার মাস্টার মিস্টার জাইম মির্জা। বোলপুরের ছেলে, এই মাঠ তার অত্যন্ত পরিচিত মাঠ। এই মাঠের প্রত্যেকটা ঘাস তার হাতের তালুর মতো চেনা। হোম গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজ অবশ্যই তিনি পাচ্ছেন, আর নিজেকে অন্তত উজাড় করে দেওয়ার একটা চেষ্টা। প্রথম বল করলেন যেখান থেকে কোনো রান পেলেন না। স্ট্রাইকিং জনে নবীন হুডা, আবারও তুলে খেলার চেষ্টা, হাওয়াই বল, এখানে ফিল্ডসম্যান, ইয়েস, আউট। আরো একটি মূল্যবান উইকেটের পতন। জাইম মির্জা সফলতা এনে দিলেন। আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং, বোলিং এর বৈচিত্র্য ঘটিয়ে এখানে ব্যাটারকে ভুল শট খেলতে বাধ্য করলেন। অবশেষে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। তো রাত্রিকালের যাত্রী আমি। নিউ ব্যাটার লালা, সোনু সিং রাজপুত, তার আগমন ঘটেছে। আর জাইম এই মুহূর্তে দুর্দান্ত বলটা করছেন। বোলপুরের ছেলে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত শহর বোলপুরের কৃতি সন্তান। অবশ্যই এই মুহূর্তে 100% এফোর্টটা দিচ্ছেন। দেখা যাক এখান থেকে দলকে জয়টি এনে দিতে পারেন কিনা, ফিনিশিংটা করতে পারছেন কিনা।
লালা, এখানে আরো একটি উইকেটের পতন ঘটলো। ব্যাক টু ব্যাক 2 উইকেট। জাইম ইজ অন ফায়ার। এখানে জাইম ব্যাক টু ব্যাক 2 উইকেটস। হ্যাট্রিকের দোরগোড়ায় অনে হ্যাট্রিক। দেখা যাক হ্যাট্রিকের গৌরব অর্জন করতে পারছেন কিনা। এখানে সুযোগ, সময়, সম্ভাবনা সবকিছুই রয়েছে। আর একজনের পারফরমেন্স দিয়ে ক্রিকেট কখনো সমৃদ্ধ হয় না। প্রত্যেকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্দান্তভাবে এফোর্টটা দিচ্ছেন। কখনো বহর, কখনো অঙ্কুর, আর এই মুহূর্তে জাইম দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেছেন অবশ্যই আশু। প্রত্যেকেই এফোর্টটা দিচ্ছেন। নাইস বোলিং। প্রত্যেকটা বলে ভেরিয়েশন আনছেন। এবার গতির পরিবর্তনটা করলেন। এবার অবশ্যই অফ কাটার করেছেন, দুর্দান্ত বোলিংটা করছেন। তো হৃদয় তোমার এক ফালি দ্বীপ, স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা, কারো চোখে তুমি অবহেলিত, কারো চোখে তুমি সেরা। আজকে সেরা বোলিংটা করছে বস, দুর্দান্ত বোলিং। এবার তুলে খেলার চেষ্টা, এখানে ফিল্ডসম্যান রয়েছেন। ইয়েস, দুর্দান্ত ক্যাচ। হ্যাট্রিকটা না হলেও ওভার হ্যাট্রিক করে ফেলেছেন এখানে কিন্তু জাইম মির্জা। দেখা যাক এখানে রান সংখ্যা কিন্তু 57-তে থমকে রয়েছে। রান না ওঠার যেন একটা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এই মুহূর্তে জাইম মির্জা। দুর্দান্ত বোলিংটা করছেন। দর্শকের উৎসাহ উদ্দীপনা সত্যি চোখে পড়ার মতো। ওয়াও, বিউটিফুল বোলিং। ম্যাডেন সহ 3টি উইকেট এখানে কিন্তু সংগ্রহ করে নিলেন। অর্থাৎ পঞ্চম ওভার শেষে রান সংখ্যা 57। অসাধারণ বোলিংটা আমরা লক্ষ্য করলাম এখানে জাইম মির্জার কাছ থেকে। তো অবশ্যই তার জন্য বলতে ইচ্ছে হয় যে মেঘ কেটে যায়, রোদ্দুর উঠে, আন্ধার রাতে জ্যোৎস্না ফোটে, সুখ রহে না পথে পড়ে, সুখ নিতে হয় হাতে গড়ে। এখানে দুর্দান্তভাবেই নিজেকে কিন্তু মেলে ধরলেন। অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করলেন জাইম মির্জা।
স্ট্রাইকিং জোনে এসেছেন সুমন গপ, বল হাতে অঙ্কুর। সুমন গপ এবার দুর্দান্ত টাইমিংটা করেছেন, অনেকক্ষণ পর একটা ওয়েলকাম ওভার বাউন্ডারি সুমন গপের ব্যাট থেকে। তো আমরা কখনো দেখছি নান্দনিক শিল্প সুষমা মণ্ডিত ব্যাটারদের চাতুর্যতা, তো পরক্ষণেই বোলারের ভেলকি জাদু, আর সব মিলিয়ে ক্রিকেট যেন আপন ছন্দে গরিমায় কিন্তু আজকে বিচরণ করছে। তো 57 থেকে রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো এই মুহূর্তে কিন্তু 63, 63 ফর 6। তো ফিরবো সবাই সময় হলে আজ কিংবা কাল, শরীরটা নয় কর্মগুলোই বাঁচবে হাজার সাল। তো কর্মফল থেকে যাবে। পরবর্তী বল নিয়ে আবার একবার অঙ্কুর, অফ ডাইভ করেছেন, এখানে ফিল্ডসম্যান ছুটছেন, তবে সুমন গোপ এখানে রান নেওয়ার কোনো চেষ্টাই করলেন না। ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে, বল হাতে অঙ্কুর, ডেফিনেটলি কামব্যাক। তবে জাইম মির্জা যেভাবে আজকে অসাধারণ বোলিংটা করে গেলেন, মাঠে থাকা দর্শক বহুদিন কিন্তু তাকে মনে রাখবেন, তাদের মনের মণিকোটায়। আবার একবার দুর্দান্ত ড্রাইভটা করেছেন, ট্রেডমার্ক কভার ড্রাইভ। দুইজন ফিল্ডার ছিলেন এবং সেখান থেকে বল মিসফিল্ড হয়েছে এখানে, অর্থাৎ 4টি রান কিন্তু এখানে পেয়ে গেলেন। তো 15 বল থেকে জয়ের জন্য 20 রান, খেলা কিন্তু দুর্দান্ত ভাবে জমেছে। তো জমবে খেলা, মাতবে মাঠে, দেখবো মরা একসাথে। তো সকলের স্বনির্বন্ধ উপস্থিতি, সহযোগিতা এবং আন্তরিকতায় নেতাজি সুভাষ কাপ এই মুহূর্তে কিন্তু দুর্দান্ত ভাবে জমেছে। খেলা জমে যেন ক্ষীর, আর বহু দর্শক তারা কিন্তু মাঠমুখী হয়েছেন। পরবর্তী বল নিয়ে আবার একবার অঙ্কুর আসবেন, তবে এখানে সুমন গোপ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাটকে অন্তত কথা বলাচ্ছেন। চালিয়েছিলেন অবশ্যই ভাগ্য সুপ্রসন্ন, এবং সেই ফাঁকেই চতুরতার সঙ্গে একবার কিন্তু প্রান্ত পরিবর্তনটা সেরে নিলেন, অর্থাৎ আরো একটি রানের সংযোজন ঘটল স্কোরবোর্ডে। রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 67, 67তে পৌঁছে গেল দলের রান। 68, মাফ করবেন, 68। 14 বল, জয়ের জন্য 19 রান। 14 বল থেকে যদি করতে পারে 19, এখানে 14 বল থেকে 19 করতে পারবে কি ফিনিশ? অবশ্যই চোখ রাখুন আইস রকাস লাইভ, প্রত্যেকটা মুহূর্তের সব থেকে ভালো ছবি আপনার ড্রয়িং রুমে পৌঁছে দিচ্ছে। এখানে দেখুন দর্শকের উৎসাহ, দেখুন আনন্দে আত্মহারা প্রত্যেকটা দর্শক, তারই উপভোগ করছেন মাঠের বাইরে থেকে। আবার একবার এখানে কামব্যাক করেছেন অঙ্কুর। অর্থাৎ 13 বল 19 রান। এখানে দেখুন দর্শক কিভাবে মজা নিচ্ছেন, বিনোদনের আঙ্গিকে দর্শক অন্তত মাঠমুখী হয়েছেন। আবার একবার এখানে ডট বল করতে সক্ষম হলেন।
तो वही से बोला 68 অর্থাৎ শেষ 12 বলের খেলা বাকি। আবার একবার জাইম মির্জা আসবেন, জার্সি নাম্বার 10, এখানে আদায় করে নিতে পারবেন কি খ্যাতি আর যশ? জাইম আগের ওভারে ম্যাডেন সহ 3টি উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন। অবশ্যই লাকি ফার্গুসনের কথা বলতে হয়, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে তিনি 4 ওভার বল করেছিলেন এবং 4টি কিন্তু ম্যাডেন ছিল। এখানে জাইম তার দ্বিতীয় ওভারে অনিন্দ্য সুন্দর বোলিংটা কি করতে পারবেন, দলকে কি জয় টেনে দিতে পারবেন? 12 বল থেকে জয়ের জন্য 19 রানের প্রয়োজন, জয় আর পরাজয়ের জন্য মাত্র 19টি রান। এখানে আবারও একটা বল অন্তত ডট করেছেন, অর্থাৎ পরপর 7টি বল এখানে ডট বল করলেন। দুর্দান্ত বোলিংটা করছেন, অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য, প্রত্যেকটা বলে কিন্তু ভেরিয়েশন আনছেন, তার বোলিং বৈচিত্র্যের প্রতিচ্ছবিটা অন্তত তুলে ধরছেন। এখানে দেখুন একেবারে স্পাইডারম্যান, স্পাইডারম্যানের মতো এখানে অবশ্যই বলটাকে কিন্তু লুফে নিয়েছেন, তবে আউট হচ্ছে কিনা সেটা অবশ্য সময় কথা বলবে। বল সুপ্রিয় দর্শক, আগামীকাল এই টুর্নামেন্টের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় আপনাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন ইন্ডিয়ান টেনিস ক্রিকেটের পোস্টার বয় জগৎ সরকার, তিনি আগামীকাল আসছেন। অবশ্যই আপনাদের সকলকে হার্দিক সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা। আজকের এই ক্রিকেটের রণাঙ্গন যেন একেবারে রূপে গন্ধে রূপ লাবণে বিরাজমান, শিহরণ জাগানো উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস, উল্লাস, উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি। এবার টাইমিংটা হয়েছে এখান থেকে 4টি রান, তো অনেকক্ষণ পর একটা ওয়েলকাম বাউন্ডারি আমরা দেখতে পেলাম। সামর্থ্যের শতভাগ অন্তত নিংড়ে দিচ্ছেন এখানে দুই দলের প্লেয়াররা। রান সংখ্যা পৌঁছে গেল 72-তে, 72-এ পৌঁছে গেল দলের রান, আর জয়ের জন্য প্রয়োজন 87। জাইম তার আগের ওভারে রান না ওঠার একটা নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, তবে এই ওভারে একটা 4 তাকে কনসিড করতে হলো। চমৎকার টাইমিং, রিভার্স এবং সঙ্গে সঙ্গে বল সীমানার ওপারে 6 রান। দুর্দান্ত টাইমিংটা করলেন, পেসার রিলিজ শট, সুমন গোপ হ্যান্ডসাম বয় রিভার্সে গেলেন এবং ব্যাট এবং বলের অনিন্দ্য সুন্দর কানেকশনটা এখানে ঘটিয়ে দিলেন। একটু আগে বলছিলাম পেসার রিলিজ শট, সত্যি যেন পেসারটা অনেকটাই কমে গেল। রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 78, 78-এ পৌঁছে গেল দলের রান। জাইম একটু আগে জাইম বন্দনায় সারা মাঠ কিন্তু গর্জে উঠেছিল, এই মুহূর্তে এবার দেখুন ভেরিয়েশন আনতে গিয়ে কিন্তু এখানে ওয়াইড দিয়ে বসলেন। 79-তে পৌঁছে গেল দলের রান, অর্থাৎ এখান থেকে জয়লাভ করতে হলে অবশ্যই এখনো 8 রানের প্রয়োজন। 7ম ওভারের খেলা চলছে। ক্রিকেটের প্রতি নিবেদিত সংগঠক যারা এই টুর্নামেন্টের আয়োজনটা করেছেন, এখানে অন্তত কামব্যাক করেছেন।
সুমন গোফ শেষ মুহূর্তে তার ব্যাটকে অন্তত কথা বলাচ্ছেন। সময় আসে সময় যায়, কিন্তু ক্রিকেটের সংস্কৃতির কোনো বদল নাই, কোনো পরিবর্তন নাই। যুগ যুগ ধরে ক্রিকেট বোধ বাঙালির হৃদয় তটে কিন্তু প্রবেশ করেছে। এখানে জাইম আবার একবার দৌড় শুরু করেছেন। এখানে আবার একবার বল হাওয়াই বাঁচিয়ে খেললেন 6 রান। দর্শক অন্তত ক্যাচ তালুবন্দি করার চেষ্টা করেছিলেন, তারাও কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যাটিং নৈপুণ্যের প্রতিছবিটা অন্তত তুলে ধরছেন। একটা আকর্ষণীয় জায়গায় ম্যাচ এসে যেন বিরাজমান, অর্থাৎ জয়ের জন্য এখান থেকে আর মাত্র 2 রানের প্রয়োজন। তো সুমন গোপ একেবারে ধূমকেতুর মতো এসে প্রতিপক্ষ বোলারের বেষ্টনীকে ভেঙে যেন চুরমার করে দিলেন। তো জয়ের জন্য এখান থেকে আর মাত্র 2টি রানের প্রয়োজন। আর জয় যেন মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে একেবারে জয়ের দোরগোড়ায়। জয় যেন সময়ের অপেক্ষা। দৃষ্টিনন্দন নয়নাভিরাম ওভার বাউন্ডারি আমরা দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে। Another maximum for him. নাজমুল বল হাতে শানি দুবে। দুবে কি 2 রান ডিফেন্ড করতে পারবে? কিন্তু এখানে একটা রান অলরেডি চলে এসেছে। স্কোর ইজ লেভেল। আর এখান থেকে আরো একটি রান, অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু অমাত্র থেকে জয়লাভটা করে গেল। মাসুদ 11 তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল 87। শেষ মুহূর্তে সুমন গোপ তিনি তার হাতের ব্যাটটিকে হাতিয়ার করে 22 গজ দাপটের সঙ্গে শাসন করলেন এবং দলকে জয় এনে দিলেন। দুর্দান্ত ব্যাটিংটা করে গেলেন, কিন্তু এখানে সুমন গোপ ওই নাজমুলকে সঙ্গী করে এবং শেষ পর্যন্ত জয় এনে দিলেন। মাসুদ 11 প্রথম দল যারা সেমিফাইনালে প্রবেশ করলো, ইনটু দ্য সেমিফাইনাল মাসুদ 11।